हा नमस्कार गोंयकारांनो हाय काय आमगेलो वेलिंगकार अंकल पडोन भोंवता ओके न्यूजाचेर येयला एब्सकॉन्डिंग आनी आतां थंय बेली घायला अरे वेलिंगकार बाब हुश तुका हुश कितली भिरांत आसली जाल्यार स्टेटमेंट कित्याक केल्लो आतां यो मरे भायर सर मरे बेली कित्याक वयता दाखय मरे गोंय साहेबाचे पळय उलयतालो डीएनए दाखय तुवें एक्चुली डेरिंग रावपा जाय आसलें वचून सरेंडर जावपा जाय आसलो तुजी एफआयआर रजिस्टर्ड जालें तेन्ना चल मरे क्रिस्तांवांगे पावर चल मरे आमी जितले थंड मरे तितले पूण टायम येता तेन्ना आमी सारके गरम जाताय पासियेंस आमी एक पावटी दोन पावटी तुका ओगी रावले ओके तिसरी पावटी सारके तुका कडक हें आयज तुका लागून मरे थिंगा सावथाक जावं नॉर्थाच्यान ते सायड लोक तुका लागून त्रासां पडलेले ट्रॅफिक जाम हें जाम लोकांक तुका लागून तूं स्टेटमेंट केलो आनी आतां लिपोवन भोंवता गल्लीन तुका लॉ दिसपा जाय कित्याक गेलो बेली कित्याक वयता तुका एक्चुली बेल मेळपा जायना तुका बेल दिवपा जायना कळ्ळें न्हू तूं कांय तुवें स्टेटमेंट केलो तूं कांय क्रिस्तांव न्हू तूं हिंदू तुवें स्टेटमेंट केश करपाक शकता आमगे सांताचेरू ते जॉर्जिया क्विनी बद्दल सांगता तेणें तेजे आनी कितें सांगता ते ती जॉर्जिया तूं कित्याक जाय रे ती तूं गोंयांत रावता वो जॉर्जिया रावता आनी तुगेलें बरें आयकपा येयलां 90 टू 92 तो शिरोडे स्कुलां सुभाष शिरोडकाराक स्कुलां प्रिंसिपल आसलो एक दोन सुमार वर्स थंय काम केलें मागीर काडलो कितें जालें म्हूण कोण जाणा ओके तेन्ना तूं कोणागेर रावता रे भाड्यान तूं कोणागेर रावतालो इगोर्जी कोडे कार्राय थिंगा अशें मुखार थिंग भाड्यान रावता कोणागेर रावतालो तूं कोणेंय हिंदून तुका दिवना भाड्यान दवरपा मरे तुका दवरलेलो कोणें दवरुना तुका तूं क्रिस्तांवांगे भाड्यान रावतालो बर्नेट फेर्नांडीस म्हणटा तेंगेर भाड्यान रावतालो तेन्ना तूं खबर नासलें रे वेलिंगकार क्रिस्तांवांगे घराचे वयर आल्त्रार गोंय साबा इमाज आसता म्हणून प्रत्येक गोंयकारांगे घराक गोंयकारांगे जे इमाज आहा आल्त्राचे तूं खबर नासली आनी तूं खबर नासलें रे वेलिंगकार आमी ते क्रिस्तांव आमगे चेरीस खाताय दुकरा मास खाताय गाई मास खाताय म्हणून तसलें तुवें बी हायला आसतलें तसलें ते आतां तुजें डीएनए करपा पडलें तुवें हायलोलें उरना तें चेरीसां दुकरा मास गाई मास तुवें हायलो तुजें डीएनए करपा पडलें अरे बेमान मरे तूं क्रिस्तांवांगेर रावन क्रिस्तांवांगेर सांतांचेर उलयता लॉ दिसपा जाय आसलो मरे तुका क्रिस्तांव तुका शेल्टर दिलें मरे रावपाक तूं कोणें लागीं गेलो नासतलो आनी तुका लास्टाक मागीर काडलो कितें जालें तें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा क्रिस्तांवांगेर रावता भाड्यान आनी क्रिस्तांवांचेर हें करता सांतांचेर उलयता आल्त्राचे लोकांगे आल्त्राचे आनी क्रिस्तांवांगे सांत आसता गोंयचो साहेब आसता आतां म्हणटा म्हाका इन्फॉर्मेशन कॅश मेळ्ळें उडगास दवर वेलिंगकार बाब कळ्ळें मरे गोंयांत फक्त तिनूय फामाद सिकेर कळ्ळें न्हू पयलो लेट डॉक्टर जॅक द सिकेर दुसरो एलेक्स सिकेर मिनिस्टर आहा तो आनी तिसरो हांव एंड्रू सिकेर जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय आखें